Dada mi do gbena mi kudo bobo mi kanu dibe mi le to dibe yo ase mi ave nko mi ase mi ave nko le hobby claim me wono me hobby claim to he do kaplan ziandre e fido vale kakakaka ede baba so mi ado mi va e pe abe no wo le abi mi agba no ju akpora bi na le pe ano na mi do ma kwa we tro ya no vinu su ne sto glo la na pia go do la tro le we tro ya ton tina mi nia motona Bruno Fidelis me sankuto mi okeke mi nyabe le miabe peke le voya politique be nya o na ni dream ha ho be nya o lo me se be nya o ka me tete be nya o enu su bono anyi enu okeke wa bi ma ten gble be la vo voa be la to alo de kaku video dinami emi la we ye be la de fioto la de gatoa Antoine afan ele gbonyin le kwa me fi évidemment ne ma do bene fo keno Antoine. Oui. Au mettons. Olé. Review. Au fond, l'eau. Il sort mettons. Il sort. Et on en bé et PA et va trop tout vivant. Abo no di vie gbe ora de vie be pepe. Allo pepe. Do et PA de lejo. Et boulevard. O va PA un ambi chuchu benye a moja ko jijwe be o le tole me so be o le do peye ye bume. Do a ndebe ni e fi mi va do ya. Chochito alo hoseto la be aje beneza be akpena ma we klo yo ba do fia ye kapoporo me mi agbon kwa mi jipe me mi atakpena ma o la hada bene Antoine afanwa mi la ko togbe ketui chochi honuto on be Blaise Sala amelo gba on be B5 amelo on be Blaise V évidemment ne ma to bene chochi honuto wezo Yolo. togbe ketui Ocha wele. abo meto les vieux ni sobido on a mis que pe ale troca kakakaka mi da to le me a to le de me adogun me na we fi abi agbon pe e George na mbe o sonya abaro fundo nti be ma o philosophie vile leko ya mi do pe me ho lo ya me dio yo do na ura gbele mi agba do mi o yin nu mi anofio amozerika obe calendrier grégorien alors me to yovo be mi agbo yovo be azan le noa ye eso e jani e pe egbe e pe ale wo mu le wa gbo le yovo be wetri nu le nu kemi le a mi ato China to o se ne mi ami je wetri souvent to amakin gbo ba duna wa be nouvelle chinois que obe ne o so mi a se gen o gba paji a o le ble ku kaka mi ami je pe mi a wetri e ton e do nu ne amento mu wetri ne go mi do ya nko ya pa eso abi agbon yo vo be na wo ya do mi ami le do na wo la fi a wetri le yo vo be le na ne go amole ya e pe bo ka mi ami so ne ami se mi pro na be ya so wo le ko no ya didi eroko ya lo ya dota gun ya ogbon bi la lo aye ke ni nu ko lo bo konta yo ogbon fi ten wa be mi ma we fo amele pe chan won e fo na gbodo tout le metteurs ogbon abe agbe ale nko la vie continue non le mi atweji kudo duna gbogbo mi yan mi apun be pewetri efegun mi ke vivo fi agbe a o daju kloto ba ko le mi abe du ami bo agbo la dakwa aho we gborolo apopona mo ko to e chanva eme enu gbogbo lo no anyi e pe ami bi akoko da obe 22 février 2020 ba e ona be akope ami to a akwa chano to here ni mi so akwa antoale gbogbo dakwa le ke akwa iro to ba kopi ami to o gbe am don ko be vovo toto kan ke mi gbo yin amo be toto eke amo todo sukuru pa o me do sọpọ si ọpẹ mi nọ tó bá kọ kó tó nu tó mi bá kọ kó dajì nkọ àmọ kìtó ní gan àmọ fọ gbé wọn gbé à ẹnu abáde do àfírí àmọ bá bẹ yọ ndé jájọ àlọ ndé jájọ à ndónkú bẹ pè dé àmẹgà ọmọdéké à kí n gbọ ẹ chanchan bá lè zẹ bẹ àwòtá gbé omi kọjú ẹ já ní candidat unique de l'opposition àmọ unique àṣà kìíní náà yàn tọ̀ntọ̀n lọ́wọ́ nọ tẹ káká pẹ ìnànú gbé 31 décembre yo so kemgbe nyaba to kwa agbero me be nyame dodo mo senyo kpojuro be ngbodomeno no ne ANC kudeto uni ploto for sozim na nyasin be jan echa be nkwam to kabo de taba tatanti kudo oba merova le de kuku be o be be ntonya be yekpole na yo kaka pa enova inene ato boba mero gbon be o nyaso ho be ko be jani kwa
en jour on quelqu'un va webe kato que tout vous virez par rapport à que ben on a 100 candidats au pouvoir alors un candidat sortant nanani président sortant nanani kemboye et dunya bonha ko encore dire doit chondo no aba menina para le wa me via to me ko be na me de post 60 no via pona 30 pa me poto mane 1 0,0, voyez à mais à la compte à ko va to anwa il peut faire ça zimna nyasingbe et agbe me ko jo pole do Jean-Pierre Fabre va to bo bebe hen me am ko edi ne to wa yo si bebe enwaji la to ta vitu ta me ve gang ku ta vie de ka ba donc be anu yi nim se e kudo yibe nyane ne to ye e achanya vunde ke Togo le wo so pe akpe ve ku antrengo ko ta se ope me no to ba ko on gbata na ko po la be agbeto wi ku agbeto banku e ko va le tozo ata apeto ame Amerike ku wa e ya e chanyi jesibe ne vovo so gbonju yan gbale nko ne to chon wa de jume vi on to po ebe hia be yo ba gbe ba no chine ne be nu me wa alo vonvon di dona me aye na be ojo ba chine ne abe ande pepe keranyi alo de ko la gbe yo ro pa yo ahwe ne ne a enu o kenkenyi eta mia lilivoa et si be epe ameba kwaya le agbetobe jeno ba gbaja wa ne kudo hasusu no aro kusi vovovo chan o dobe o pobe ko he gandem na nyi ne to va be ko we na nya yo te e do asiwaji kaba fifia ke ba le kusege pe ni akonta be nana yo na no de kaka pa e va nyi na 100 102 100,1 et comme pe a mon se no même no le gbono be en ba me do encore la fi do ba dan encore la fi buchan a mon se ne comme e nyim to na nkuvi kito si bota ko la America ni so nyim le to de afi de chan o hlen no kaka va 100,2 nyim to nkuvi me o fon lo bere kwa aha e obe fikwe agbagwa poto le mira ji alebe akọ ano de nko bi no pa nko ti ta menam kudo izan me cham don ko be mi pokale mi abe nyakaka do nyakaka do me mi pokado da candidat vovovo e tro me de agbe o me ko jole na mi le nya be ni no wa tro do be le gbon von to chan be o be akonta ko le va ya igba ya kan do ji be ye du ji pa e won yin nu ko we ti ta menam so kudo akoda gbe anti bien globe PML ni si André Goan ke démocratie be nya va o le datu protobe akon do yasi be de ma be gamea au de 93 au de 98 au de 2003 bon oui donc il faut être va pour 2005 au de 2010 au de 2015 au bas de 2020 Dede non ne de et puisque pour nous nous amecho atamno wa juste pas désir c'est bien que Blaise de Bomba mo les députés et moi tiamoa ola jibe obe ya essayer de champora yo ado de pora be de ke banoroma et mi a ke pore ke configuration là no doit voir et de ke be va il doit changer wa mi kwe e fifi ale e Blaise o ko be e joti na mtobe Antoine Toasi e nu gang rodi ke le plonya ken le glando do conseil do politique mais Togo to ne nyabe church elevo politique to olevo eni de o va duro me le a e vioche o nyembe mchana le ke le dira gblare munyi be o pa mi poser de ni Antoine Sonia ganre dare le gblon nyabe prophète nyame ama Isaiah prophète obeni enyo nyam nyere kabelo ya be nyamelo mbio do ko nse be na fi ke nyi Blaise salalo mle fi bien prophète nyame on évangéliste yo allo appelé docteur de la foi benyo e nani pa to na mbe ma wu to na ebe maku enyi mbia na gado ke se ga se ga le ma ho roma do nya me nyi ngba ni catholique to 20 on chan catholique me o @lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube pour tout. Dede non ne de et puisque pour nous nous amecho atamno wa juste pas désir c'est bien que Blaise de Bomba mo les députés et moi tiamoa ola jibe obe ya essayer de champora yo ado de pora be de ke banoroma et mi a ke pore ke configuration là no doit voir
et dès que les va il doit changer wa mi quoi Fifi allez, Blaise. O ko be Georgina mtobe Antoine Toasi et nous gang rodi que les plonya ken les blando do conseil do politique mais togo to ni nyabe churchi elevo politique to olevo any day On va dulu mais les a evioche. o nyembe channel le dila gblare muni be o kwa mi poser de ni Antoine Sonia ganre dare le blon nyabe prophète nyame ama Isaiah prophète obeni enyo nyam nyere kabelo ya be nyamelo mbio do ko be ne fi ke nye bless salalo mo le fi je prophète nyame on évangéliste yo allo appelle docteur de la foi benyo e nani kwa to na mbe ma wu to na ebe maku enye mbio na gado ke se ga se ga le ma ho roma do nya ne nye ngba ni catholique to 20 o chan catholique me o éduquer nyale Avec quoi have no. on va so kela Nti la gbe fonfon kwa kwa voilà Jesse. nyawa amen nyawa miagboa fada mate to na me fada de ngbon se pobe ma wu to na ebe amere ja kupo nim se po le miagbo bon fifia never ni miabe religion tra afan me afan pona ekulo Afan pona so. poli vana ko gbona be ekuleze poli ngba me aja ku wa kuze na le poli me yo tuna kudoa le poli me o tuna se. ora ke la se o tuna gbona bo chu kudoa le miame fifia na me be bio chrétien gbogbo nya ya be se o Kristo to na me to no be ma u to no e be o ja kwa lo la be Kristo to ro to na be yo la se réfugier ro prière me yo la to beda be efuane to tana e wa ntana le gbon fidian ni ma u do ya ìgbàgbọ́ yàngàn àfikún rí bẹ́ẹ̀ musenyi dùn bàdà amẹ́ríkù wa. olùkọ́ ẹnuwa Georgina bẹ gàmẹ̀kẹ́ sókè prophète Isaïe bẹ yàwọn àjọ a mímísọ̀ dèbà wọn wá fi ọdún òkè ntí a passion lè wu tógótọ́ egan bẹ passion lè wu miabẹ ndé pépé. Nínú avami ngbàlẹ̀ kọ̀ntínẹ́ lè dámẹ́ o. dámẹ́ o egan passion egan bẹ jìvẹ́ àpẹẹrẹ hẹ̀ wọ́n tíwá lò lẹ́kẹ̀ ju àmì lè do a jìvẹ́ lè kákáná bẹ nǹkan rojí lò. Be gbeke mi le amede ke mi pona be pe ni gbegble a e ona nwera mere chalo e nya me wa cha be Yesu Kristo vilo le ke be nya me bo do hon be abosan ne kwa agbe ale won voa no po akoke mi da be ya me so le va nya ke mi le gbon eja enu sugbo troll to go lo enu sugbo gblecha do no po azon like politique ba pa ju vera azon like ya me do les on les races péo menenea sokeye mo so ni pojo va wa ba zo la totelo enu bu tro va yelo to go to ni akebe nya ni Antoine Legbon fifi be amole gbon be se ANC to ko be président o yakọ ede veton ebe mte hona no aba no e wa cha to akoda dam lo tori be nyolo be ano mizolo mu mise be nyi be mda two bankers mleda two bankers mlepo mentia ke ma wa traiter ni number poli amonya pele ke Mitterrand à l'opposition mais le France François Mitterrand qui est président de France et du normaux en chalo François Mitterrand qui est le président en 81 pele ke à l'opposition mais le France américain nya bere la te ba du président tochon nene benia e ya go to go to nya ba kwa mu lotori beni be que tombe me da et 12 turning number 12-21 les gens majo da plus 1 et 12-22 politique à mon yo c'est sur la durée tout le monde et à mon dit du que le Togoa et doké et si nyawe e gba amega demande balo voir et via les apparaît on connaît système et on gloire no be no le mais on le puissant no docteur le mango le puissant oyona mo be ni ko ni de gbenkele to me fie ke o gbe gan to le no me pa me fe ma na fi ko le amo obu ne on to be bi na video e o la on dum la ho me si ya to do le gbe oyona ni ko gare mo ni de gbenkele gba ro bi o bo gba le ju ya me ma système ke o be ame ko panko wa expression de lozan gangbe me ke ya gba me e hasu so ko chite ndo chite o panko chite da me ntia le si be affronter ça dit ni sa hwa be ameko lo opposition le Togo a o se wi e vari e gbe ami la pe do jisibe go ajiri wuli o le san lo ni mi so se 14 va do vivi ajiri wuli o le san voix
Sauf que au 22 février, il y a quoi? Alors, tu peux dire opposition, il y a Maro Dilo. Non, Et à non, mais Hare ko jina bejo na jina interview amore ya. O ti ko we hajo di bi anche. Omo Babylon gala. Omo Babylon gala. Omo Babylon gala. Omui, Open, Okake, Kake. Enu ejo so fem. Mo so let me le gbon 22 février c'est. Mo so 22 février nya ajo. Tutu gban na mi ato nya wa. Nyenya meko no monseigneur ntio. Fada ndo ambition be ja ni président le Togo. Amo no enti. Nyenya meko so ndo do tamene o. Do enuko monseigneur gbon no wa. Amo gbon be se na e. Ye amo convaincre na e. Be ne be no aleme. Donc be kenyam se fada le gbon be pop be nyawa. Be le opposition to me a. Be amedo le abe wa option na gbe so be de eja o déclaration gare na mi si bebe yo ameya odusanu do nya wan ha vivi na Togo to la be me ave hona gale lo me 2 lo me dan to ba lo me 2 ni la du ke ngiri magba re lo me 2 se ade man yo na ne yo mi a me gan for that lo me 2 be le ajawa mi jile to e mu nya fie be no la nya be bi be o to na mo re mfuru be no na president bo do me won ti be mrona Mlopé ayo le blon. Le mythe a. Abobo la bobo pon et opposant les vitre teintée noire, tontichi noir. Be hoga fonfon mais les amis noir, daou noir. Là quoi Dieu. Obe be nyakwe. Obe. Ke obe so grand me a e no tok gbegle vodo, o la ko be amero vechi et monseigneur du vo. Que la pare bois fi que me gbon bere e rosé be nya ke do politique me to gware ele si be croisade que ye c'est là le kakwe là elle a pas de esprit oui et ham gbon be na ni il si be la vidéo par exemple nous sort et Congo ça y hohoa et ha klon avec conférence yo lengbo dominer trop elle a o ko be Bruno no ke le di la gbe ni bere le gbon be rosé do politique me to gware je mu do mu ra me su gbogbo ke amole ko ni ade amoni baptiste amoni something ko me ko mi church to wa ke o raisonnement le gbonye le élection abenya me a o la se gombe do le gbonbe ma unu no la e gblonya ye gblo e wa gbon ma te fri non enu benyi ke nyam si je prends un esprit cartésien c'est extrêmement dangereux le dumedo muslim tole amon le suba photo amoni shintoisto amoni krishnaïsto e vo juste monter subo ne de tobe game tutu ahuno chon do conseil supérieur des prêtres traditionnels vende alo ne do le pova be enye blesvie ni e ka ko bo de ọjọ́ bò rẹ̀. jẹ́ ń gbò là bọ̀ ọ́ gbò. ọgbọ̀n. La inú ẹ̀lẹ́jì la gbà rẹ̀. ló mọ̀ ń gbọ̀n mi ò lè bá mẹ́kẹ́ ó bò rẹ̀ náà. ne dem nyare máa bọ̀ àfààní àgbèlè tàbí hùn náà wá sọ̀m. Abẹ́ yóò yí. àfààní àgbèlè tàbí omi làwọn. Ọ̀ lábà bàjẹ́ sọ̀m rẹ̀. àfààní àgbèlè tàbí omi làwọn rẹ̀ la. lọ́wọ́ mi sábẹ̀ yín àbàjẹ́. Ẹ kẹ́ yín mú àmì sí àmì ẹ̀yìn zeno ìgbọ̀n sẹ́ńtẹ̀ sí ibẹ̀ yàn. Va ne bẹ nua. Ayons le courage de dire mi blé quoi. Be kakando di be nu be ni yesi. E vari viviare. Nu ke ba o e kan me ko akona konta. E ba me ala ke o me nya holo. Me lege. Aba me ala se be me be ko be nu diare prevare. Me ko nu ji so sare me we nu diare. Yo preve gbo we a. Yo vo be mi a. Enyaro mi re. Apata me nyaro wa. Est-ce que apata me nya? Enu o nya mpo nu gbogbo to réseaux sociaux yo no. Gbogbo to alo mi po passe d'armes ke et parti politique don to la wa. Wa gbogbo to a onya mi le gblan. Élection ya mechan. Mi a no bi ko le pe diabe rôle ko jouer les élections ya mechan. Diaspora to a. Mais c'est beaucoup ont été nocifs.
ame gbogbo le da zizo ta me na mo do nya ma le na nu sugbon mu na platform odi nya nyi mpo na npo le nu ojo do mu hien va no se mu ko to na le me na mo no se mu ko a mo gbon na no pa accusation ka mo wona do mu le internet a na chire mi agbo fi ado ayo po a yo la se odi ori amere la yo be enye ya mto danu ya le kem le du me fie ame ya emi e ko enu pata bonu ko ogun so mo se ni bari garanti l'élection avec Nyamera. Bon, nous, balai di vivira. Ça y est, manipulation, on a voilà. À mon dos, JCB, à qui profite le crime. Le crime. À mon dos, JCB. Donc, que on le on signe, holo, collègue, blond, pata, le béto est dit, obé, et dynamique pour du temps, au beau d'outil. Wabe, nyem se wan to gben ko wa o la pa me ko don na wajo la gbon nkan cha me ko to om le gbon be oluji o ma yawe ya no oluji ya wa on to la gbon be oluji le o le gbon la be yin so a ame ha oluji ya ye ngbon be ya en po proof of oluji o ma ame ya akoya o be yo mdo nya enya me are enya oluji na tellement be muzon yi mi abe nkono to alo magbon be political authority ka vero bo le kento maido homa le miasinya o mi le pero mi ano vion tu wa mbe bio ti be nyaka do to ne ma so pour avoir le cœur net amede ba mettre sur la conscience oh yo la do PV là non yo si pa yo ma chef yo la de to même le do e nu ke jo ni be so yin to ko be di he Matinia on a toro de be mi nya ko ne ko so funu bo funu 100 102 kuno na donc non to ko to la ya be chaka donc no ba so pe bi wan no chaka on ya même on ja te so nde pe no so pe bi no bo le ko be 102% yare on to la karo yo ko to la lo me na wa je ba e funu nya amere ya ko 100% allez 102% amole 102 non 62% pe be now non ça va durer peu mais au moins on d'accord la fille quoi avec ko ngwe nko ngro yi polo na mi la vie o ko bere ni so enu gomede de over na ni obe si be les zones kenken me no ko cha kenken ko so amere ko ja nku la o ko bere ça se ma ko we kaka o la d'accord amere ko nku ko a ko le tu ame ko a kenken de a Messia même il est Togo à quelqu'un a Messia même va d'accord Togo va compter à chambre tout 100% tu et respecter pépé beso a fido si be ambassade do le quoi de nous mais on en France to antocha ko le no kaka yo pobe obe amedo d'accord la fide à la procuration ku novio amedo wanto on a raison gawame depepé de nya et akobe nyos ibede ke ngbono gomeje dia le mi agba avun ke potomi la we fi yin be no there ameko d'accord na ebe nkoni to ni henhen me pepe wa to egbe informatique ku to si be novition le pelo numéro ordinateur pour so gérer nous egbe a quoi il est possible nya we bo la te to monu ala fin chan voir ni transparence le et associé technicien ko kudo crédibilité que le wanto asi nko ji la wa o la te po nya wa voir que kan opposant be mama be nya o po be mai konji e na mesin ba pa divide no le ati kesido yo mdenyo ro wa eve benado garumo agomena me ene jodo va nundo pa betona yo la tro jeto togo be opposition be division to be yin le hoho si be onambe episcopo pojrobe nu dodo nyame a firo pretexte po be sur trovazun e be amo so ya so ponya yo te doji le gbonya de nene wa episcopo mdo nu nyame ken gba mo gbon le jumefie be yo junya gbon ha ko we yo nto we obe yo ame yo ni opposant yo la panko yo no si be de ke o pananko jidu ane ni Togo be opposition ya e maso ho yo garo mo wanto assumer ne be yo kenken yo mate no pa fi de ko do amesi amele hun be chan ya ho jiru do e be taro jinu wan chodo na junyagbon hado vo Togo garo mi junyagbon ho gbon be ni mi déjà avec d'accord le pouvoir n'est pas mis en jeu e gen be ne yo ya kwa ele posi nu aso funku me ne mekele pro jo ba na yin pe be om so na pu aso dana de be ya meke pu onwere wala ho e pu anto no na home yo va en entraînement vire ne be va faire me ba me ko le terrain jo réaliser be et nous que be jouer le poids nous le terrain jo encore la non et nous lui ko we le à côté que webe funu amero va gbon le yin ke diaspora to gbogbo le da si yo so do azizo ta mena me sibere ke blaze le gbon yin be Togo bo opposant an to atokpo le di bon ba le di jo abenyon non ye avun an poto le Togo bo opposant di egbo la o so poju me vi o bo fiale et nous de kaneli yin be ko d'accord avoir
après nous popo chinuelo et aussi bébé to gobe et échiquier politique mais que le gouvernement du nyagbono wa amedo la iva igba si bele ke tu je vi on en pesan nene bon ouais mais yé dio la trova do mi la pobe so ke ye o d'accord ko la va do jiru du an to chan ame gbogbo dio o nyame ho o le to le jiru du abe akpaji ame yeye o itaye o le va o si bébé recomposition de l'échiquier politique et on en mène ne bi nou agba o mi be gbano e va e doa e système ke le togoa ni de kebe système a la te a yinko la nani sibere ka me ko le ojibe ni nonene a e si ele se système de gbe hian bo no alimenter ejeji doa amedo le a wo ya ni va do afide pogbon na be o be nke le je pe bo nke be avun ya gba we fi o nke ya gba hun alors que so he ke a va fifi e be yo be fifi e o chan la do alo nu aje ya alo fifi o chan flan et d'autres là va la be obe fifier là o dojo ala nyon ya doa ke po e to alo ye fofo ye nyinion o san bomte we sibere ke jini no abe la voix eze sibebe o dilado ezoyeye nu ame ni ba nyon pe a enu o le denuye to annonce le va gasia game ni wa gbate conserver sibere ke be no so pe gbogboro e anene a e wa pe ko egban na emila na ela na milanya va de kebe 3-3 le junyagbon ha ko e panko jidi do aba pajia ona mbon po jibe aneva hado nkenchi mblonenu e kemija da ko yinso aso hedo na nko Emmanuel Nyanyon Obenton Innocent Kagbara jerita man to be obene na imbe mlejayo to adekebe ame wa be candidature o invalidé o raison o le contester be o be signature ko to no so gbebe nkenchi bela ni no kwa e de be tobe to go be opposition adekebe le emi le gbon be kankan o jibe ni nonene a omjibi yo ademona me buba vadwa egbea sibere ken le gbon san be puam le enjeu a to go be opposant do wa ele wo si bebe o le résigner si be jume vi voir o mate alom le dila de blon et opposant ti kona yo yo huno kaka voir et egbea ele zena me su bebe no esin sibere ke blaise gbon o chon gbon be ni ani opposant le togo amni nu fa fa de o po be ne so va ko ambition objectif yo la te va dom pona yo so winchi o le break na wa ya e ko nyem Bruno nya problématique opposé are bebe dam se na jidu ame to egbon na nyawa o egbon na nyawa be we be togo be vevere abe jidu asosoko panko yo abom te lo renouvellement jidu anto lo renouvellement o le senke ne plan comme yo le ve ni me ka o go jidu do yin so npa o pare waya nkanti emi amila no bi so wa gbo be oni ode oni oyero do o le plan mi ye na me de parti politique a ebe renouvellement en quoi ça nous concerne renouvellement o pare c'est débat là egbe anyente le do gbe kaka enyawade ano blombo be ehuyeye oni va na me de do orchestre yagbo nene ko pona ho haji ha Rambless Band International que no Ghana amo va do 71 ans 80 les mais Amérique ko bo ko le si le mais anto ya expérience ba le ba no yo gbe hagba avina ade dina we e to vo be nya no blombe ne dirigeant e haso so wa nya nyem do cadre de parti politique voa mukano di ba me ko le hado me no le hame ye gasha ga me ko na hakpo wan to gbe dana kona ko e jona jino one to wabe liberté. Est-ce que dana quoi bio bio non mi a parti politique que congrès on a congrès électif on a to alo congrès statutaire nyemu kafla nyemu mi a politique de tokpo ke ma sonya be on la no d'accord alo dana quoi alo ko na na jipe alo leader mi a bien aimé non awasi dana quoi président fondateur ke obe waya wanto abe juro enyi do wanto gberegbe obe animation kwa EPT va do me wanto obe do na ha me protocole le hasia nkalbi no obe congrès ko wanto we channel ni mata no obi obo no renouvellement ne so hebi ole bon professeur allo docteur Beni Nyanyon Beni allo Gagnon Nyanyon no Jean Emmanuel Nyanyon no carme plo mettre à peu dojo FDR trois jo into se into bebe allo ma ebedo men blambe va do ebe
Nyen pas blanc. Quoi, il parti politique. Nyen blanc parti politique. Alors, le tamer là. Donc, moi, pas trop mal débat que nous a dit. Egbe que mi le renouvellement de la classe politique bien qu'on le blanc be yeye on va le hadi que me y do la rien. Voix et nous nous a son coup parti politique au Va, ne mi so et PA mais fifi bien. Mais là pour et doit aller dem kojo. Tu n'as pas to gan kabeni. Eni juzon no to tout ban zeve. Eku. Apollinaire ya ovi agboibo. Ejo. Mina so Ouattara Fambare Nachaba. Et ne ba me a ne nu ebe gbejia e la ke protocole be ju ya ko bayi. Ejo. C'est même. Et donc be wo le ju ya me. Février 98 a la ko abe yo me a minye. C'est même jo. Mina po e batien pa presili. Que ni président a demandé directeur du protocole d'état dit dire va ni fort va ni ministre. Ba ministre fi gbo we ba ku mi la po Patrick Tevi Bénissan que secrétaire général ne président ça me o ke o la po pe ya me a e po ojo ame bo ojo gba ku lo wa kan ko e mi la ti yo we won mi ma gbo be renouvellement naturel dentro les imposés. Tu es vilain on a coup. Homedo ben ko ni ame jone ku. Gamedo jame ko to ame jona gbe. C'est ça. Ko si vi, ko jo vi, akapo vi, pacha, majatom, elare, kanfiti, gbogboro chon ku. Ke to be mi o mi ame garo ami myan. O se nblibo ke le di la gba ko me a. E go be ame jone ku. Nya o be yin be na me ku vi ta o gen elaze. Mi a tobo so ejero miniki me. Elaze pe, enyi wa to a. Nya so ebe ma hun to ele sra no a. C'est le nous collons renouvellement naturel là wa. Mais ma hun to le sra no a. E pe ke de pe mi fi fe lo wa me jon lo. Me gan ho ni go me gbogbo to do. No kule wa pata to vone, bo se amegan Bénissan me nu gbe Bénissan ko ma bo be pe ni ame poto pata o le blad. Oh. Me ka chon. 65 66. Bon musia. Oh. Nyam so na me gan ho gan re beni. Bon la ko be ame gbogbo to a be o si vide. Ba gbo bo be ma un to le sra no an ko le renouvellement naturel. Yen pse no yo mle yo tata wa no be ko do vide chan aku vide ame enkon d'illustre inconnu quoi. Wa chon ku ame jone ku. Ne nyam so e won. E fi fiari. Nya na ntwan do nya de la gbole. Oh, nya epo Blaise Blon a yin be ame anu va yin be vachi o. Ame sia me anu chon va o kaka do afide po. Anya be game asu. Ke webe agba yin invite bona mi be ni mi va mi ajagbagba be nko ke mi la dasi daria ba yin ko nyore sibere ke Blaise Blon ameko mi mjesi to wa. Et nene a témoignage là nous a chanti à mola no gbo oreke ameko mi jesito ameko la juge ameko insister que ses œuvres l'accompagnent et nya amero et nya be gomedia et intention ñu di ogbon do va amero coule du me fi ka mo zina que ses œuvres l'accompagnent mu church de mu ya magma me ku church de be ni mu we tro de me pastor de be ne la fi do gbon be o le gbon sambe nti be que tes œuvres l'accompagnent que ses œuvres l'accompagnent ba ti ka so na epo do ba me jojo de pe mi la nigba ji o be ne to be nu ko mi o la nigba je la plo mi akata mi ado abe la de fun Ve ale gbogbo. Kan le gbo be abodo to amozine e di te do de do amonya be wa be œuvre wa agba o ja be yin no œuvre Va parler bien globe les bien dia pe amechan enyale nani viviri npo vondojo ele ni Toussaint Bitala Majul Babenya e chakule nya me so jaga be yin enu dan do yin be ekule hume le yin to be do me voye yin so jaga o chona mi aji ele kan bibia kan bibia gromle wa kan fir la ba mira o fir la lo bir e biri e firi e be yin sa fir po e kwa mi to to yo ne bo e gbe e trust bir ba Bitala be yan wa Toussaint be yan wa kaka ku to gbe a me gbe nko nya si ebele o amero le globe eyan wa le yin si kaka o le do le commandement de l'armée o la po be gbe a
Amewo no soja be tasa. Chef d'état-major général des forces armées togolaises. Considéré que pour dans les Américains nyam ke jochon. Et quand nous to le yo vo be a pas de charge. Et nous les quand les doit avec quoi. Olivier m'a dit Blaise Behanawa. D'accord. Blaise to ha. Wa be jabe Wa kamera. be yama kamera. François Luga be here alo. François Luga alo. Ame fe gwen Balis Pinto On peut be enyaon de pa me bi pa me da pa ke mum dana peru do wa. Tout c'est bitala Majulba Togovi Beni. On peut be ejumefie komi no nyakaka homade de nyatobe nene RFI ndo chen gbon nya chuchugban bo so chuperu da ta flaje France be wa o Ado wa to koni. Kengbo Examen balistique. Sophie qui a autorité bo trop démenti de Kebenya après mi baba se ba konta to ko to o po be gbe a fi ke Togo viole a no bio se be nko regime be obe yo adunu yo ate geze ye ne be va va me nya we be agbeto po be yin ya mim le gbe o voir de ke nu jodo a ejumevio la jibe ni edore lo la wa be suno yin la grande muette et nous do ko la jo la gbemi la se ndo chom ko na le ji o yin kan no jibe won ji o la ba ko nu lo ye nu ko nu le ji o wa kan fla ni ku Blaise ya nya fu ndo de civil ekpo e le ko le doli wo to o kwa bere no o doli a nya ameke ejumevio le jibo ne doli gbe ame sa me jesi ameke le fion ball emi le po ball aso ho po mi o pe le du dia ya alo ame bu chale obe yo nyabe sen vo be oni doli ni o chan agba te po jijo evire e won ya no doli ajumevio la be han be fifi no ba avoir ne be to be le kan mi to wa be commandement ko de to do akanflan et Togo be chef d'état-major général am fona matin va no degbe na mo le moji directement que be Togo vio le wa be grande majorité mais en doli am ni na ngare na o de ko voix yo di ko be yo ageze indele jole kamera ku keninya wa be nyamate kami subo epo o pa bele ko gbon ara re nya nyam di ma spéculer si be mo me nenu surtout ba emi a chef d'état ne le dodo noa alo ne le dure ko me a makando di bene e loko gbono amereni chef corps alo amekere pa chene kan bliboa ye va pe kuti hume tutu gba mesure souvent to ko la nyan be peto direct que le chef d'état-major qu'on la pas ministre de la défense aba ko du ploto a le ministre de la défense lo ngbo ploto de ministre de la défense quand elle ya gbo ni alo o doit sauter fusible au point elle est normale be que wa nde mson la vidéo e nya fe gwa ni be amo ogbon le tomé di subo voir ka flan amere le poste kaka pe ama Adrien wala te do li fa cha alo o de segon do et c'est le Antoine Legbon na kemi le fivia nemi ko mi be mi jagbon yawan e nubu po mi jagbon do ken le fivia wa cha to le pe amero nya le gbe o e nya le ojo otata le enua chokaka ba vodwa le obe pe kuku do alo nya won pata le o kemi le fivia ni so a ba bo bloquer fun bende to restinde re bata so job nu o de na funa vide do va champagne sore bo va le enquête bo yo examen balistique o be tout pe ke lo ame abe nya won tutuba azizo ke trodo nya ntona be mia me gba lo mi mtere nya nkelo ne wa nto ke di nya joro nya gon so jo wa pajin le gba on me communique ke ko be ne mi be mia glonde fi vien le fia le lo gba lo ko be ni mi ja o voi e nu ke ni nu gan ni be e de fumbe amereni chef corps over pe kuku le be brûlé et bataillon intervention rapide que les unité d'élite mais Togo ba armée on a que du coltonti unité d'élite beni muni soja po onyo autre ni unité d'élite oui prix 200 soja onyo le moto oh prix 200 cha soja onyo ah okake et tovo ya wa to wa do wa ya o hona to won officially les enia et puis ameke nyade nani petrol gate ve nyade chanani kaka nya ikojo me o gba kojo a ko to be akezi don me nya milliard lo fama ton lo be me do bo solo me do bo mu solo
Nyawo yo na ile. Onya mon popo nwere na ya na miaba enyawaji. Do c'est le kiye gbongbon le ya. En ko le petrol geta. Nya gbo mia no bi fédéralité be homa l'alternative de ndetobe nene le togo abe la mi don mais à retro commission. Be nke sa nu ka modu na be le entre 500 milliards à 700 400 à 500 milliards regardez les nene bo ni gagare. Olegbo nyabe nyaba ikojome. Petrol gate me ikojome o. Et nous eni agba mi akota mi dale e gare me voile ho bi klim ke mi oga popo me a. Kulo ya mi je mi ade no agome. Ola pobe ametable to ke ya me obe so ke ni mettre riso ça. Obe déposer plainte contre journal là pour diffamation. Pour dire obéi ko. Me ga Jacqueline ku via. Ma Jacqueline anto et toi. Et via yo le bobe et déposer plainte bobe. Il est plein hundé. Ku yedo ranch l'Afrique du Sud. Et nous que les plaintes on va déposer hein. Mais on a tiré ici pour dire même quoi. On doit pétrole get venyo. Kojodo to wa ya ozondo enyanwaji. Enya ko so na wa Vraiment on a mis à si bebe kloya mi akwata ke to be jibibi do nyambe yo. Le amola no tumi amero no busanu kaka iga won ma mi akwata ngro. Lo la bobe amero finga. Allô? O busanu gbogbo wọn kwa. O gba tro isonya ra menti ma. On be sonya le no ne kojola no petrol game tap so hela sonya ra menti. So hela sonya ra me ko lo. O di mi se yan le ko ti ka ko. Mi audit à la bleme. C'est là que aka 47 toxocode to buso gare me. Oh, o be to la ya me afio ya kwelo. Considéré aka 47 yo vo due. Enu wa chanyi ndekele pe amea e do bubulu mi ame vire wa voa e kini gomede de ofifi alazebe mene suko ma glombe amolo du sanu le cleansi don ami don be nyame e la pareka ho me ba so ko jobe obo dajero si de ku ranchi wa be nyame e la pareka amone le nyave arasi egbe kemi da loko blono alternative ou appel ni wan gbale Bankojoa ke obe mi ano pole ke funu alaba idwa e vegwan be mi ole gbon audit de benya ke wan kulo ya nke oye ke ho ma de nyato be de na mo du sanu wan ye fi o kha ba po be yo ya ke nku video funu wan yo be wo do achan voyo jo gbe fi ma de so fi mi wa de ho ma to nya wa de nya be ho ma be nya obe nya do la de nu to ne de audita nyawe bribu to ne audita mi po kankan video ze la fido mi helendo lebe le nya blibo ale doa po te akoti fi haji nya kaka ho ma ya we tovo o se nke leji lagbon nya kaka ho ma e ya we to po te akoti fi haji o pobe sokoro petrol gate be nya antia kingbe ma yedia nya do ta fratina to jino to be sokoro internet be fude de ntia page Facebook na FM to be live am gba tele yejo vola te po mi le la Gazette du Togo dit quoi sokoro petrol gate be nya antia ende be ni amesubom se gome ke enya ikojomi osibede ke bless de me gbogbo be yo be ba me ofinga fifi ogba jo tro wa le kangana enya jojo ho ma ke dede ke be nya to abe batuma vo asenyato Eric Society de moi be nyawa ke kojowa ko do kangana Ferdinand ite ko be journal am po le gbonbe om détourner gale pétrole be nya me ce n'est pas ça yem le gbon chan be détourner godwa nya ko so ya yon ba egbe nke me on be LCT Ligue des consommateurs du Togo a autre déposé plainte Bodo Sokuro Nyantonti et Odila Nyane est-ce que détourné galo détourné gama quoi Nyanu ke la choqué à Melinde ke Nyameni et rétro commission be nyokudo et jeton de présence be nyako le blanc ameko no cleansi be no me va yobe obe be le normal be jure ke pe manene ko be nyine wa voa et juke me smig les 35000 léa et je me vieux maté c'est gomé bedebe Ameria la ibobola na nyi tant que nyeko ku blaze mi le fi le hlan kaka kapopode la ba ye fi kwa ne beja chite la homini wa me vea
et je me viens mater c'est gomme on so yiku cha do funu gide la e mi na yin a te flirondo ji ka pa mi ajo wa mi asan ya ma le bene dola on tolo o are maraji ma no no ntio ah o nyala gbe no yi CF3P be bobo ko pa e nu no yo e kaba enu gbo la tro po won ne be to be e ga on le amo hona o oni na wa gba Africa mi le mi ma no zondo ovo be no ji ga saga mu ne ovo ona jeton de présent $3000 a mi acha mi ma on enu odoa nyanto mi po agbeke jumevi o le no ne be to be nu ko nka e pododo ve ko na nu o re ko mate no duine ne pe no vi o ala jo no gbo mi ano ko nu pa wan to la so ko vi so pe won ye e LCT be plainte a chani nko mi po da ne be to be détournement na yin tonto amo ho commission que ndo la ho wa e mi apodo a pratique won chan nu be yin le kaka ovo be jo me jon dénoncer na le pedo me ne ovo satuna Africa be juro alo Antoine no domia a me négocier contrat tro ho na garder les contrat be montant dit quoi et nous quelqu'un la yin nous o la atro adapté na mi be contexte a gakele e joasi ne ke jumevio o le jamia e nyambo na susunto chambe est-ce que affaire Antoine ni diversion de benyi a doa et amibe ga le 2020 mais il va di igon yeke bari la e di igon me kaka ke be ni mi la jami gba mi bi jama ton me alo bi je ne me be la no e la ke gbate igon me un ne vo mi be de ke be yan va po be amone de susu da le baril be gaji ni ami ale be le pompe ami le jeso wa po ba poto ano kaka ba na fifi wa ni ni be nya ke won egun jumevi oku consommateur o subo parce que amia ele hochi